আজ আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি ভারতীয় মানবাধিকার অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায়। আমাদের মধ্যে দুজন আধিকারিক রয়েছেন। আমি প্রথমেই বিনয় কুমারকে কিছু জিজ্ঞাসা করব যে এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিষয়ে দুই একটি কথা বলার জন্য। আজকে মানে সব থেকে আগে मैं ধন্যবাদ দেব मीडियागण के যে ওনারা আজকে এসেছেন আমাদের এই প্রোগ্রামে। सबसे बड़ी बात है कि आज मानवाधिकार एसोसिएशन के लिए जो 10 दिसंबर को है, हम लोग यहाँ पे आज को सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन का आयोजन किया। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि गार्जियन लोग आज को इतने बेसब्री से हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कब मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे यहाँ 275 स्टूडेंट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चे लोग ड्राइंग में बैठे हुए हैं और 275 बच्चे यहाँ पे बेसब्री से अपने ड्राइंग सेट को माने कि बना रहे हैं। अब क्या है कि हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं पूरे देश में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर सभी लोग अपने अपने ज़िले में काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग पश्चिम बर्धमान ज़िले से हैं। पश्चिम बर्धमान ज़िले में हम लोग आज को ये कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं, जिनको सभी को प्राइज, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने बच्चे हैं सभी को कंसेशन प्राइज मिलता है। और जितने पोजीशन बच्चे जिनको मिलते हैं टॉप 10 करके ABC ग्रुप में, उनको तो पोजीशन दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को अनुरोध करूँगा कि 10 दिसंबर के दिन 10:30 बजे हमारे जिला कार्यालय में आए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्राइज ही नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे सेव ड्राइव सेव लाइफ के बारे में आपको अवेयरनेस किया जाएगा, चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयरनेस किया जाएगा, पॉक्सो एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर क्राइम, इस तरीके से आप सभी को कानूनी जितनी सहायता है, मानवाधिकार एसोसिएशन आपको किस तरीके से सहायता प्रदान कर सकता है, इसके बारे में उस दिन आपको बताया जाएगा। এবার আমরা জেনে নেব আমাদের ভারতীয় মানবাধিকার অ্যাসোসিয়েশন সালানপুর ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট হরজিৎ সিং। সর্বপ্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, মিডিয়া বন্ধুগণ যারা এখানে কভার করতে এসেছেন। আজ আমরা একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। প্রায় এখানে 275-280 বাচ্চা উপস্থিত হয়েছে, যারা এখানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পার্টিসিপেট করছে। বাচ্চারা সকাল সকাল এই শীতের মধ্যে চলে এসেছিলো। ওদের যে উৎসাহ দেখলাম, ওদের দেখে আমরা খুবই গর্বিত। আর গার্জিয়ান যে আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছেন, ওর জন্য আমরা গার্জিয়ানকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। যেহেতু আগামী 10 তারিখ হিউম্যান রাইট ডে আছে, সেদিন আমাদের এখানে একটা বড় অনুষ্ঠান আছে। সেদিন আমরা লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস, আমাদের এখানে যে পক্সো অ্যাক্ট আছে, সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ, এছাড়া চাইল্ড লেবার, এদের নিয়ে আমরা একটা ড্রাইভ চালাই। ওর বিষয়ে আমরা সেদিনকে সবাইকে সজাগ করা হবে। আমাদের যে মিডিয়া বন্ধুগণ আছে তাদেরকে অনুরোধ করেছি আমরা যে সবাই এসে এখানে কভার করুন। এই মেসেজ সবাই যেন পায়, সবাই দেখতে পায়। আর যে গার্জিয়ান আজকে এসে তাদেরকে আর তাদের যে অন্য যে বন্ধুগণ আছেন বা ওদের যারা আরও আত্মীয় স্বজন আছে, সবাইকে অনুরোধ করব সেদিনকে আপনারা আসুন আর এসে এই প্রোগ্রামে আমাদের সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন।